So BSc meetingacho आज zero value. It is the same what we had happened in the last time also. Situation is the same. Nothing has changed. We have demanded as per rule 61. आम्ही आज लेटर बरोवन घातलेले उमके आमगेले पॉइंट्स आहे की म्हादया लागून एक सेपरेट फ्रायडेचो दीस दवर म्हूण तो फ्रायडेचो दीस दवरपाक तेमी एग्री जालो ना. वयल्यान तेमी सांगला की थर्सडे म्हादयाचो इश्यू सेकंड हाफ दवरया म्हणून. सो वॉट एवर डिस्कशन वॉज सपोज टू हॅपन ऑन थर्सडे नाव तें उणें जालें आनी आमी आतां थर्सडे म्हादयाचेर इश्यू. थर्ड आमकां सांगलें की वी वॉन्ट एडिशनल कॉलिंग अटेन्शन्स. रूल दाखोवपाक लागले की ओन्ली 2 कॉलिंग अटेन्शन्स करपा जाता म्हणून. रूल आमकांय खबर आहा. तिसरें आमी मांडलें की म्हादय इश्यू इज गूड मोर दॅन 15-20 years. इट कॅन गो एज लॉंग एज 40 years बॅक. म्हादय इश्यू कमी जाल्लो आनी तुमी आतां 5 वर्सांचें आमकां लिमीट दिल्या. 5 years, more than 5 years you cannot get information. तेका म्हणपाक लागले स्पीकर हॅज द चॉयस की 5 वर्सां सुबेज जाय जाल्यार तो सांगतलो. म्हणजे आज हें जें चलता वी आर एक्चुअली नॉट नोईंग वॉट दीज पीपल वॉन्ट. वाय डू यू वॉन्ट अ BSc मीटिंग इफ यू आर नॉट गोईंग टू फंक्शन. तूं म्हणटा तुका जाय तेन्ना तूं 5 वर्सां लिमीट लायतलो. तुका नाका तेन्ना स्पीकर म्हणटा की म्हादया इश्यू अलाव करतले. सो इट इज लायक अ मॅस. थिंग डायरेक्टिव्स दिता चीफ मिनिस्टर उलयता स्पीकर आयकता. सो एक BSc मिटिंगेचो व्हॅल्यू जो आशिल्लो न्हू तो BSc मिटिंगे व्हॅल्यू कांय दिसलो ना. जे बिझनस डिस्कस करपाक जाय आशिल्लें दॅट वॉट वी वॉन्टेड द पॉयंट्स. वी वॉन्ट टू एन्श्योर दॅट वी गेट 1 एडिशनल डे. एक चवथो दीस मेळपाक सो दॅट ते बिझनस आमी पब्लिकागे जे पब्लिकागे जे आमकां प्रायवेट मेंबर बील आहा ती घालपाक. बट तें आतां डिस्कस करपाक दिलें ना. सो दीस एंटायर BSc मिटींग यू कॅन से इज अ फेस वॉश. करपा जाय म्हूण करता. तेमी तेंगे घातले लेजिस्लेटीव बिझनस कितें आहा तें घातलें आनी हेर सगळें घातलें आनी सोडलें. आमगे वॉयस जो आमगे डिमांड जो त्या डिमांडाक कांयच व्हॅल्यू ना. थिंग एक कॉलिंग अटेन्शना आमकां उलोवपा आज कांयच एक गॅरंटी ना. ते कॉलिंग अटेन्शन टायम मेळटलो मेळपाना. आनी वयल्यान हें उलय तें उलय आज एक बील पास करपा जाय. म्हादयाचेर एक रेजोल्युशन घेवपा जाय जाल्यार कितें करून घेवपाचें. म्हादया लागून एक रेजोल्युशन घेवपा जाय कितें करून करपाचें. सो दीस वॉज ऑल द थिंग्स वीच वर डिस्कस्ड वर ऑफ नो यूज. वर एक्चुअली ऑफ नो यूज. आज जे बिझनस एडवायझरी कमिटी जी मिटींग जाल्या आनी जे तेम डिस्कशन केलां CM इज नॉट he is trying to give the feedback to the speaker is trying to say he has got no role. गव्हर्मेंटान म्हणटा 4 दिसाचो प्रपोजल दिलो. अरे तुवें 4 दिसा प्रपोजल तुका रायट आहा न्हू. यू शूड हॅव सेड दॅट वी आस्क फॉर डिमांड फॉर वोटींग करया म्हूण. 4th डे म्हादया लागून घेवपाक एक वोटींग करया. वोटींग करपा दिलें ना. म्हणटा ना वोटींग करपा जायना. BSc यू कॅनॉट डू वोटींग. सो अशें करून तेमी आज and this is we are expecting this now like this kind of tamasha, this kind of show. I think we are expecting all these next years to come. पूण गोंयकारां आज कळपा पडलें. गोंयकारांक कळपा बरें कित्याक आमी एक आतां वी कॅन मॅक्सिमम से आनी 2 म्हयन्यांनी आमच्यान देखून म्हणपा जावपा ना की वी आर न्यू लेजिस्लेटर्स न्ही. जाले 10 म्हयने जाले. 5 वर्स देखून म्हज्यान म्हणपा जायना की हांव नवो लेजिस्लेटर म्हणून. जाल्यार आनी एक असेंब्ली जाली म्हणटकीर देन वी आर 1 year डावन. दॅट मिन्स वी आर ऑल्सो knowing now what are the facts. कितें करून लेजिस्लेशन चलपा जाय. But this is how I think today the entire BSc meeting ended up. So I think people of Goa need to understand that this government is only here to do what they want. तांकां आतां म्हादयाचे तेंचे प्रेशर येयल्लो. दे डू नॉट वॉन्ट टू हियर एनीथींग. आनी ते आतां थर्सडे सेकंड हाफ दीत म्हणटाय ते आनी ते म्हणटा तेजे उलय. बट यू कॅनॉट टेक एनी रेजोल्युशन्स ऑन दॅट. यू कॅनॉट पूट एनी ऑफ युअर बिल्स पास करपा जायना. कसलेंय जोरी तरी एक बील एमेंड करपाक घालपा जाय तें करपा जायना. प्लस आमगे गेल तें बील हांवें दिरयोचें हांवें बील घातलेलें तें मुगे आन्सर म्हाका जाय आशिल्लो. वेर इट हॅज गॉन. हॅज इट गॉट कन्फर्मेशन फ्रॉम द लॉ डिपार्टमेंट दिरयोआ लागून तो बील आजून पास जावपा ना. हांवें सीफेरर्सा लागून घातलेलें. सीफेरर्सागे आहलें डिमांड की तेंगे पेंडींग आहा तें मेळपा जाय. टॅक्निकल एक इश्यू हांवें एक्सप्लेन केल्लो. सिस्टमांत ड्रॉप बॉक्स क्रिएट करपा जाय म्हूण आनी तो टॅक्निकल इश्यू सॉल्व करपा जाय आनी परमनंट करपा जाय. सो तेजे फकत आतां प्रिवियस आहाय ते ऑलरेडी दे हॅव गिवन. द परमनंट आनी टॅक्निकल करपा आहा तें इन प्रोग्रेस म्हणटाय ते. दे आर सेईंग इट इज इन प्रोग्रेस. बट हाव लॉंग इट इज गोइंग टू टेक. सो मेनी एश्युरन्सीस वर गिवन. फिशरमॅना लागून एश्युरन्स दिल्ले आमगे नुस्तें सुकोवपाक रेट आहा बी ती एश्युरन्स दिली. ICU डायलिसीस साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थिंग डायलिसीस सेंटर चालू करपाक वी डू नॉट हॅव दॅट डॉक्टर. तो डॉक्टर आमकां ना तो कॉन्ट्रॅक्टाक घेया म्हूण एश्युरन्स दिल्लें. ते आज हेल्थ मिनिस्टराक विचार जाल्यार हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा आपण ऑलरेडी प्रपोजल घायल्लो. द चीफ मिनिस्टर इज नॉट पासिंग द प्रपोजल. अरे
ICU डायलिसीस युनिट इंटरवेन्शनिस्ट म्हणलो जायो. तो इंटरवेन्शनिस्ट म्हणजे तो कॉन्ट्रॅक्टर जायो. CM प्रपोजल पास करना म्हणटा तो. इट इज ऑलरेडी बीन पुट. अरे वॉट इज दिस? होल ऑफ साऊथ गोवा तुमकां वोटींग जाय. 2024 तुमकां वोट जाय म्हणटाय. हां, म्हादय जर तो सारको करना, रिवर साल सारको करना जाल्यार तुमकां वोट पडटलो 2024. आज लोकांनी हें चिंतपा जाय. रिवर साल, Madai, North Goa, Madai should be the issue for 2024 to bring Madai inside back to Goa, or no voting for the BJP in the north, and River Sal parat aha deshi जावपा जाय, clean जावपा जाय, otherwise no voting for the BJP for the south. This should be the two issues for North Goa Lok Sabha and South Goa Lok Sabha. I think this clear message गोंयकारांक तकलेन घालपा जाय. ना जाल्यार आख्खे सगल्यो ज्यो विलेजीस आहाय म्हादया लागून सगल्यो विलेजीस ड्राय पडटल्यो आनी कांयच जावपा ना. तुम्ही फर्स्ट डे ट्यूजडे तुम्ही फर्स्ट डे डिस्कशन कित्याक लागून? Which one? फर्स्ट डे असतात. फर्स्ट डे डिस्कशन कित्याक लागून? No, it is not about first day or the third day. Either way, you do it the first day or you do the third day. That is not of any value. Because what we had to talk on the first day or the third day, that now we have to hold on, compress everything, and third day we have to talk about Madai. We need one full day, no, to talk. But each one will talk, each one will raise, each one will find one thing. Somebody will talk about the groundwater table, somebody will talk about the wildlife sanctuary, somebody will talk about the forest, somebody will talk about how it is starting and where it started and what is the lifeline. Somebody will talk about why can't they take the water from the other dam. So many issues are there. No? Each one can elaborate for one hour, more than an hour.